प्रिय श्रोता आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार व धन्यवाद देउछि आप मानकर उत्साह पई आप माने पठौतिबा कमेंट गुड़िक द्वारा मते उत्साहित लागुछि व प्रेरणा पाउछि आप मानक निकट रे पुनर्बार मेसेज टी आनिबा निमंते। प्रिय श्रोता आजिर शीर्षक होछि गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त। प्रिय श्रोता एक एपरी समय मध्य आमे पहुँची जाइछु कि दुईटी वर्ष मझिरे आमे ठिया होइछु। एपटे 2025 शेष हेबाक जाउछि आउ एपटे 2026 आसीबाको जाउछि। गोटे वर्ष को आमे त्याग करिया जाउछु आ गोटे वर्ष को आमे ग्रहण करिया जाउछु। गोटे वर्ष को आमे शेष करिया जाउछु आ गोटे वर्ष को आमे स्वागत करिया जाउछु। प्रिय श्रोता माने वर्षर आरंभ और वर्षर शेष गुड़िक अति गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त गुड़िक अटे। एई दिन गुड़िक कौन सी दिन सहित तुलना करा जाई परिबो नाही। गोटे गोटे मुहूर्त बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है कहीं वर्ष मध्य आमे कौन करिछु आउ ताहा एक आत्म समीक्षा करिबा निमंते वर्षर शेष मुहूर्त रे आमानकु सुजोग मिले। जदि वर्षर शेष मुहूर्त जदि आमाने आउ निज निज को आत्म समीक्षा करि न थाओ और निजर कार्य को जदि आमाने परखी न थाओ चेक करि न थाओ ताहेले आउ आगो को बढ़िबा पई मध्य कोनसी पाहाच मिले नाही। तो एई जो समयटा मानकर अति गुरुत्वपूर्ण समय अटे। जे वर्षटी शेष हो जाउछि आउ एक वर्षटी पाखे आसुअछि। तो प्रिय माने एक वर्ष को आमाने हरो अछु आ गोटे वर्ष को आमाने लाभ करे अछु। किंतु एई जो समयटी दुईटी वर्षर मझी समयटी गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त कहिले भूल हेबो नाही। प्रिय माने आप मान को निश्चय अनुरोध करी किछि समय अटकी जीवा पई कहिबी, निज निज को आत्म समीक्षा करिया पई कहिबी, निजर कार्यर परखिबा पई कहिबी, निजर बिजनेस को परखिबा पई कहिबी। आप माने कौन लक्ष्य रखिथिले, कौन लक्ष्य हासिल कले, कौन ए वर्ष लाभ कले, कौन ए वर्ष क्षति कले, कौन समस्यार सम्मुखीन हेले, कौन आप माने लाभ पाइले ए वर्ष रे। ए सब विषय को आपण माने किछि मुहूर्त बसिकी आत्म समीक्षा करिबा चेक करिबार अति गुरुत्वपूर्ण रही अछि। जदि आप माने चेक करिवे नाही, जदि आप माने ताहाकु जदि अनुध्यान करिवे नाही तो आगकु बढ़िबारे आपनको किए सहायता करिवो। जदि आप माने चेक करिवे नाही, जदि आप माने ताहाकु परीक्षा करिवे नाही ताहेले आगकु बढ़िबा पई एक पाहाच मिलिबो नाही। कौन छाड़ीबार अछि, कौन धरिबार अछि, को विषय गुड़िक ठीक थिला 2025 रे, केहू केहू पदक्षेप गुड़िक भूल थिला 2025 रे, से सब विषय को तन तन करी परीक्षा करिबार विचार करिबार आवश्यकता रही अछि निश्चय अटे। से निमंते आपण मानक मोर अनुरोध किछि समय अटकी जांतु। जदि आपण मैरेज करछंती निज स्त्री सहित बसंतु, पिला माने अछंती पिला मान सहित बसंतु, आप माने समस्ते बसंतु। आपन परिवार अवस्था 2025 रे कोन थिला, कोन सब टार्गेट नेतिले, कोन सब काम करिया पे भाबितिले, कोन सब काम कले, कोन काम कले नाही इत्यादि विषय को पुनरावृत्ति करंतु, मने पकांतु। आउ सेथिरे कोटा लाभ होइछि, कोटे आगु बढ़ी छंती, कोटे अटकी जाई छंती, से सब विषय को परीक्षा करिवार परखिबार बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। जदि आपण बिजनेस क्षेत्र रही, आपण बिजनेस कौन होइछि 2025 रे ताहा मध्य परीक्षा करिवार आवश्यकता रही अछि। जदि आपण आत्मिक जीवन को मापिबे, आत्मिक जीवन रो मानदंड को मापिबे 2025 रे आपण आत्मिक जीवन केते वृद्धि हेइछि ना आत्मिक जीवन आपण पतन हेइछंती। आपणकर प्रार्थना उपासना बाइबल अध्ययन प्रार्थनार समय
पुणी प्रभुଙ୍କ राज्य निमंते जो आपन कर्तव्य दायित्व रही से सब मध्य आपण जड़ित रही कि नहीं इत्यादि 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 आपणकर आहुरी भी किसी विषय थी ताहाकु मध्य आपण परीक्षा करंतु बोली मु आपण को अनुरोध करुअछि। प्रिय श्रोता आप मान निकटरे केतोटी विषय मु रखिबाकु चेष्टा करुअछि। आजिर ध्यान निमंते मो जिहस्य पुस्तक तार एक पर्वर एक पद आउ दुई पदटी पढ़िबा पई जाउअछि। तो धर्मशास्त्र एपरि लिखाई सदा प्रभुଙ୍କ सेवक मशांकर मृत्यु उतारे सदाप्रभु नूनर पुत्र जिहस्य नामक मशांक परिचारक को कहिले आंभर सेवक मशा मरी अछंती। प्रिय श्रोता एटी इज्राएल लोक माने मिस्र देशरु आसुछंती से मानकर डेस्टिनेशन प्लेस होची कानान किणान रे से माने किणान को जीवे से माने किंतु मिस्र देशरु आसुछंती किणान देश अभिमुखे यात्रा करुछंती आउ यात्रार मझिरे एपटे रही मिस्र एपटे रही किणान देश आउ से मझिरे मशा परमेश्वर निकट को चली जाइछंती तांको मृत्युवरण हो जाई अछि। तो एक गुरुत्वपूर्ण समय एक चिंता करिवार समय एक विचार करिवार समय एवं इज्राएल लोक मानकर नेता किए हेबे कि सेमान को कढ़ई नेबे केमिति सेमान को कढ़ई नेबे ए सब दायित्व काहा को देबे परमेश्वर निश्चय योजना बनैथिबे। आउ तहिरे परमेश्वर कौन करुछंती ना मशांक परिचारक अर्थात मशांक आसिस्टांट को आउ से जे नूनर पुत्र जिहस्य थिले तांको सहित परमेश्वर कथबार्ता करुछंती कारण मशा तांकर टास्क कंप्लीट करिछंती तांको कार्य को समाप्त करिछंती आउ मशा तांकर विश्वास मत को फिनिश करिछंती तांको डेस्टिनेशन रे पहुंची जाइछंती। एबे इज्राएल लोक माने काहा द्वारा आगु को बढ़िबे काहा द्वारा आगु को जीवे सेति निमंते परमेश्वर तांको योजना को जिहोशुआंक निकट रे प्रकाश करुछंती। प्रिय श्रोता माने आमानक 2025 रे अनेक आमानक प्रियजन माने मध्य ईश्वरंक निकट को चली जाइछंती से माने विश्वासर युद्ध रे प्राणपण करिअछंती से माने विश्वास रक्षा करिअछंती निरूपित पथर शेष पर्यंत से माने दौड़ी अछंती किंतु दौड़ीबार बाकी रही आपणकर मत मोर आम माने 2025 रो शेष मुहूर्त रे पहुंची जाइछु 2026 आरंभ करिया जाउछु रेस 2026 रो रेस रे किंतु सेथि निमंते आपण आ मते कौन करने को पड़ो ये जिहस्य को परमेश्वर कहउछंती ना आंभर सेवक मशा मरी अछंती एई थरु तुम्भे एबे उठ एई उतारु तुम्भे एबे उठ ए निमंते तुम्भे एबे उठ दुई पद लिखाई ए निमंते तुम्भे एबे उठ परमेश्वर जिहस्य कहउछंती जे मशा ताहांको सेवक मरी अछंती आउ सेति निमंते इज्राएल लोक मानकु किणान देश को नेबा निमंते जिहस्य को कहउछंती ए निमंते तुम्भे एबे उठ परमेश्वर जिहस्य को एक कार्य देउछंती जे जिहस्य कौन करिवे इस्राएल लोक मानकु किणान देश को नेकी जिबे जर्दन पार हेकी नेकी जिबे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने प्रिय श्रोता माने वर्षर आरंभ रे आपण आउ मते एडी ए निमंते तुम्भे उठ कहिबार माने प्रस्तुत हेबार आवश्यकता रही अछि योजना बनेबार आवश्यकता रही प्लान करिबार आवश्यकता रही अछि टार्गेट बनेबार आवश्यकता रही अछि किपरि आगु को बढ़िबे से समस्त प्लान करिबार आवश्यकता रही पुणी 2025 रे जे समस्त कार्य अधूरा रही को कार्य केमिति करिवार आवश्यकता रही अछि से समस्त विषय को आउ परखिबार आवश्यकता अछि पुणी निज जीवन को आत्मसमीक्षा करिवार आवश्यकता रही
ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଏଇ 2026 ସାଲର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଏଇ 2026 ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ସବୁ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 2026କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଟେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ମନ ଭାବନାରେ ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 2025ରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା କଥା, ତାହା କରିପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 2026ରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତ ଏକ ପ୍ଲାନ୍, ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହିତ ମୁଁ କରିବି। ସପ୍ତାହିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ, ମାସିକିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ, 3 ମାସିକିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ, 6 ମାସିକିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ଷିକିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆଗ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। 2025ରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଫେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି, ତାକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିକି ସେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଂଶୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଉଠନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିକି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଜନାକୁ ଲୋଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏପରି କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକତ୍ର ବସନ୍ତୁ, ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ମେସେଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।